ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତରବର ହେଉଥିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍। ଅଧା ବାଟରେ ଆର୍ଟିଓ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କାଗଜପତ୍ର ଘରେ ଅଛି। ସେଠୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଥିବା କହି 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଳିମନ୍ଦ କରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସାହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେବେ କିଏ ଥିଲେ ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର? ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଗାଁ ସହିତ ଜାଗା ନା ଦେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଣେ ନୂଆ ଏସ୍ପିଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା। ପରିବାର ସହିତ ସେ ଆସି ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନିଜ କାମକୁ ସେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା। ସେ ଦିନ ଆସିଲା। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ମାରି ସେ ଅଫିସ ପଳାଇଲେ। ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧରି କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ରଖିଦେଲ? ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କି ସାର୍ ବୋଧେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ଡେରି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ମଗାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି ମରାମତି କରିକି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସପରିବାରେ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଅଧା ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ବାଟରେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସର ଆସି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ। ଗାଡ଼ି ଅଟକିବା ପରେ ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ କି ଗାଡ଼ି ରଖ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ମୋ ପରିଚୟ ଦେବନି। ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କି କାଗଜପତ୍ରରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ କାଗଜପତ୍ର ଏଠି ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ସେଠୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ବର୍ଷିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ସାଥିରେ ରଖିନ, ଆର୍ଟିଓ ନିୟମ ବି ମାନୁନ, ତମ ଗାଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସ, ପରମିଟ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତେଣୁ ତୁମକୁ 8,500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବନି। ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କି ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ଫାଇନ୍ ଲଗାଇବେ? ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆମେ କ'ଣ ଚୋର ନା ଖଣ୍ଟ? ଆମେ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତରବରରେ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଆସି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନମ୍ବର ନେବା କଥା ଶୁଣି ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେ ତମ ନମ୍ବର ରଖିବୁ? ତମକୁ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ମଗାଗଲା, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଏଠୁ ଯାଅ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଲା। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସାହସ ପାଇ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସାଦା ପୋଷାକରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ। ନା ସେ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ ଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଦେବେ। ହେଲେ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। କହିଲେ ସେମିତି ହୋଇପାରିବନି, ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସାର୍ ପଚାରିଲେ କେତେ ଫାଇନ୍? ସେମାନେ କହିଲେ କି 8,500 ଟଙ୍କା। ସେଠୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ କି ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସେତିକି ହିଁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ।
सेठू एसपी सार टिके हसिबारे लगिले आउ तांको पचाइले आपण एठी केते वर्ष होला काम करूछंती। आरटीओ अधिकारी टिके रहीगले भाबिले से आउ बड़ ऑफिसर नुहंती तो संगे संगे कहिले कि मु 3 वर्ष होला काम करूची आपण ए कथा काहे पचारुछंती। सेठू एसपी सार कहिले 3 वर्ष होला काम करूछंती मते जानि नाहंती। एकथा सुनी आरटीओ अधिकारी चिंतारे पड़गले भाविले सतरे से आउ बड़ ऑफिसर नुहंती तो। सेठू आरटीओ अधिकारी कहिले ना मु आपण को जानिनी कहंतु आपण किए। सेठू एसपी सार टिके हसिले तुरंत ड्राइवर कहिले कि सार हेउचंती एठाकार एसपी सबुदिन ए रास्तार मु जीवा आसिबा करूची कहीं केउ दिन तो मते अटकई नाहंती। आज मु तरबरे अच्छी आउ मो गाड़ी खराब हो जिबारु अन्य गाड़ी रे जाउची आउ आपण माने एमिति व्यवहार करूछंती। सार ठारू एमिति कथा सुनी आरटीओ अधिकारी टिके डरी गले भाबिले आज आमको गाड़ी पड़िबो कारण आरटीओ अधिकारी फाइन हटाइबा पई ड्राइवर को फाइन लांच मागिथिले। एसपी सार कहिले कि जदि जिलार एसपी एमी को सहित एमिति करा जाउची ताले साधारण लोकଙ୍କ सहित आपण माने कोन करू नथिबे। सांगे सांगे आरटीओ अधिकारी माने हाथ जोड़ी देले आउ कहिले कि सार एमिति कथा नुहे प्रकृति में जहाँ भी टंका मिलूँ ऊपर ऑफिसर जाए देवाक पड़ुछि। शुणिकी एसपी सार जेमिति चमकी पड़े दुर्नीतिर एते लंबा बोली से आगु शुणी हेले आज निज कान शुणुले। तापरे एसपी सार सेठारु बाहरी गले बाहाघर रे पहुँची सब काम साइले परदिन सेठारु घर को फेरिले। फेरिबा रास्तारे तांको आरटीओ अधिकारी कथा मने पड़िला। से कहूथिले कि आदाय हेउथिबा टंका ऊपर स्तर जाए बंटा हेउची जदि ऊपर ऑफिसर जाए टंका बंटा हेउची ताले किए किए बड़ ऑफिसर एथिरे शामिल अछंती आउ एमिति केते टंका आदाय हेउची। से दृढ़ निष्पत्ति नेले कि एमिति दुर्नीति को रोकिबे। आरटीओ विभाग गोटे अलग विभाग थिला तांको अधीन रे नथिला तेणु से एक कथा जिलापाल को जनइबार निष्पत्ति नेले। परदिन से उपजिलापाल पाखक बाहरिले जिलापाल को भेटी से गतकालीर पूरा घटना कहले केमिति आरटीओ ऑफिसर कहते कि लांच टंका ऊपर ऑफिसर जाए बंटा हेउची सेमाने एकुटिया से टंका नेउ नाहंती। शुणिकी जिलापाल सार भी आश्चर्य होइगले एमिति दुर्नीति विषय से केबे सुई नथिले कि जाई नथिबा कहिले। तेणु एहाकु से गंभीर भाव में नेले कहिले एहार बड़ तदंत हेबो ए दुर्नीति रे जी भी सामिल थिले समस्त विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो हेले प्रथमे प्रमाण जोगाड़ करने को पड़िबो। प्रतिश्रुति पाई एसपी सार फेरी आसिले। अन्य पटरे एकथा को नहीं जिलापाल सार भी चिंतार पड़गले से एक योजना प्रस्तुत कले। 6-7 दिन एसपी और जिलापाल चुप रहिले कारण एसपी यही कथा जानिथिबारु सेमाने सतर्क होई आ लांच आदाय करू नथिबे बोली भाबिले। 7 दिन पर आरटीओ चेकिंग समय गोटे गाड़ी को अटकाइले आरटीओ कर्मचारी। से गाड़ीर अवस्था पूरा खराब थिला। से गाड़ी रास्ता उपरे चलवा अवस्था नथिला। जेमिटी आरटीओ ऑफिसर से गाड़ी को अटकाइले गाड़ी भितर जड़े लोक थिले जार दाढ़ी निश लंबा थिला मथारे एक गामुछा बंधा थिला। आरटीओ ऑफिसर कहले कि ए गाड़ी आउ सड़क उपरे चली पारिबनी तुमको फाइन देबाकू पड़िबो। 18,000 टंका फाइन शुणी लंबा दाढ़ी रखिथिबा लोक गाड़ी बाहरिले हाथ जोड़ी कहले सार एमिति करंतुनी ए गाड़ी मो बापा संतक गाड़ी को आपण रोकंतुनी आपणकर जहाँ टंका दरकार मु देवी आज जीवाकू दिंतु आउ ए गाड़ी को बाहर करेनि। सेठू आरटीओ ऑफिसर कहले गाड़ी छाड़िले तुमको अधिक टंका देवाकू पड़िबो। सेठू से कहले कि सार सेमिति करंतुनी किछि कम करंतु। सेठू आरटीओ ऑफिसर फाइन बदल में 8,000 टंका दाबी कले आउ से गाड़ी वाला मानिगले पकेटू 8,000 टंका काढ़ी आरटीओ ऑफिसर को धराई देले। जेमिति टंका धरिछंती कहले तुरंत एठारू पलाओ आउ गाड़ी बाहर करबनी कि एकथा काहाकू कहबनी। सेठू गाड़ी वाला गाड़ी स्टार्ट करी पलाइले। से जाऊ जाऊ दुईटी भ्यान आसी सेठारे लागिगला। भ्यान रो तुरंत विजिलेंस अधिकारी माने ओल्हाई पड़िले। सेमाने आरटीओ ऑफिसर को हाथ धरी पकई एक मग भितर बुड़ाई देले। जेमिति से केमिकाल हाथ बुड़ाई हाथ नाली रंगर होईगला। प्रमाणित होईगला जे आरटीओ ऑफिसर लांच नहीं बोली। अन्य पटरे बेश बदलाई पुराणा गाड़ी रे जाइथिबा जिलापाल सार भी सिक्रेट कैमेरा रे सबु दृश्यर रेकर्ड करि नैथिले। सबु आरटीओ अधिकारी को विजिलेंस ऑफिस नियागला। सेठारे भी जिलापाल और एसपी पहुँची गले। जिलापाल सार
से सिक्रेट कैमेरा रेकर्डिंग देखाइले। विजिलेंसर बड़ ऑफिसर आसिले। आरटीओ बड़ ऑफिसर को भी डकागला। समस्त सामने जिलापाल से आरटीओ ऑफिसर को गाड़ी देले। कहले आपण मानकु कौन चाकरी मिली साधारण लोक को लुटिवाई। एबे खोलिकी कहतु एसबू टंका कुआड़े जाउछि, किए किए लांच टंकार भाग बसौछंती। प्रथमे प्रथमे सेमाने किछि भी कहलेनी, हेले जेतेबेले विजिलेंस अधिकारी सेमानकु डराइले धीरे धीरे सेमाने गोटी गोटी करी सबु ऑफिसर को ना कहीदेले जो माने कि ए लांच टंकार भाग बसाउथिले। ए खबर चारियाडे व्यापीगला। परदिन सबु खबर कागजर हेडलाइन खबर होई बाहरिला। एमितिका आरटीओ ऑफिसर को आपण कौन कहिबे? लांच नेई कोटी कोटी टंका कमेई कोठा बाड़े सेमाने गरीब को आउरी अधिक गरीब आ निजे अधिकरू अधिक धनी हो जाउछंती। आजिकाली सरकारी कर्मचारी माने विजिलेंस हाथ में धरा पड़ुचंती एवं कोटी कोटी टंकार संपत्ति मध्य सेमानन ठारू जबत करा जाउची। आपण ए विषय कौन मतामत देबे? जदि आज भिडियोटी आपन भल लगी थाए निश्चित लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आपणकर बहु मतामत मध्य देबे। धन्यवाद।